Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hi guys, we meet again and still with me Abira Tiza. Today we are going to learn about new topic. It's about English reading questions for UTBK SBMPTN 2021. And the type of the question that we are going to discuss is about finding the topic of preceding and following paragraph. So, let's start studying. Transition questions. Okay, there are two types of questions dealing with transition questions. They are preceding and following paragraph. The two of questions are intended to test our understanding about the idea of the text that coming after or before the paragraph. They ask us about our understanding beyond the paragraph we are reading. Jadi ada dua jenis pertanyaan mengenai transition questions, yaitu preceding dan following paragraph. Kedua pertanyaan tersebut ditujukan untuk mengetes pemahaman kita mengenai ide dari teks yang datang setelah atau sebelum paragraf yang kita baca. Mereka menanyakan tentang pemahaman kita di luar paragraf yang sedang kita baca. A. The preceding paragraph. Questions on the preceding paragraph is questions that comes before the reading passage or in the preceding paragraph. B. The following paragraph. Questions on the following paragraph is the questions that comes after the reading passage. Jadi, pertanyaan mengenai preceding paragraph adalah menanyakan ide pokok dari paragraf sebelum teks bacaan. Sementara, the following paragraph adalah menanyakan ide pokok dari paragraf sesudah teks bacaan. Of course, the topic of the preceding or the following paragraph is not stated directly. So, we must draw a conclusion to determine what is probably in these paragraphs. It sometimes needs our understanding beyond the text. Tentu saja, topik dari preceding atau following paragraph tidak tertera secara langsung di dalam teks. Dan kita harus menarik kesimpulan untuk menentukan kira-kira apa yang ada di dalam paragraf tersebut. Jadi, terkadang kita memerlukan pemahaman di luar teks. Oke. Now, how to identify the transition questions? The first, the paragraph preceding the passage probably discuss about. The second, what is most likely in the paragraph following the passage? Jadi ini adalah contoh pertanyaan mengenai preceding atau following paragraph. Okay, and now, where can we find the answer of preceding or following paragraph questions? Okay, for preceding questions, the answer can generally be found in the first line of the passage. And for the following questions, the answer can generally be found in the last line of the passage. Jawaban dari preceding questions biasanya terdapat di awal atau baris pertama dari teks, sedangkan jawaban untuk following questions berada di baris terakhir dari teks. Okay, now it's time for doing some exercises. Kita akan baca soalnya terlebih dahulu. The paragraph preceding the passage most probably discuss. Baik, sudah kita pelajari tadi bahwa jika pertanyaannya mengenai ide pokok dari preceding paragraph, maka kita diminta untuk membaca clue-nya yang ada di awal paragraf. Another myth of the oceans concerned Davy Jones, who in folklore is the mean-spirited sovereigns of the ocean's depths. Mitos lain tentang kelautan yang menyangkut Davy Jones, yang dalam cerita rakyat adalah orang yang berjiwa jahat penguasa kedalaman laut.
Berdasarkan keyword yang ada di awal paragraf yaitu another myth atau mitos lainnya, maka bisa kita simpulkan bahwa ada kemungkinan paragraf sebelumnya menceritakan mitos atau cerita yang berbeda tentang oceans atau lautan. Jadi, jawabannya adalah C, a different traditional story from the sea. Okay, next questions. The paragraph following the passage will most likely talk about. Jadi, kita diminta untuk menentukan kira-kira apakah topik paragraf selanjutnya dari teks ini. Baik, jadi seperti yang sudah kita pelajari, jika kita diminta untuk menentukan topik mengenai following paragraph, maka keyword atau kata kunci yang kita gunakan adalah kalimat terakhir pada akhir paragraf. The liver also detoxifies potentially harmful chemicals. It breaks down and secretes many drugs that can be toxic to the body. Liver juga mendetoksifikasi zat-zat kimia yang berpotensi berbahaya, kemudian memecah dan membuang banyak obat yang bisa meracuni tubuh. Dari kata kunci tersebut, maka kita bisa menarik kesimpulan kira-kira paragraf selanjutnya akan membahas mengenai bagaimana liver mendetoksifikasi zat-zat kimia yang berpotensi membahayakan dan bisa meracuni tubuh. Jadi, jawaban yang tepat adalah D. How liver detoxifies potentially harmful chemicals that can be toxic to the body. Okay, that was the end for this topic, and thanks for watching. And if you think if this kind of video is useful for you, I let you subscribe this channel. Thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.